এখন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বহু আরে জানতে বাকি নাই খত কেহু গো ও মরি হাই হাই ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বহু আরে জানতে বাকি নাই খত কেহু গো ও মরি হাই হাই তবে এখন শ্বশুরটাকে বাপ কথি এখন শ্বশুরটাকে বাপ কথি আপন শাস্তিকে মা শ্বশুরটাকে বাপ কথি আপন শাস্তিকে মা তাহলে নিজের সোয়াটা তো হেই পারে কিনা হাতে তাই কত লোক বহনই কঠিন না শ্বশুরটা বাবা শাস্তি মাই হলে নিজের সোয়াটা দাদা নাই তো ভাই হবে পারে না কিনা সিস্টেম নাই কয় ফর্মুলা হিসাবে তো ওটা আরো নেই কঠিন তাই কিনা কই শ্বশুরটাকে বাপ কথি শাস্তিকে মা তাহলে নিজের সোয়াটা তো হেই পারো দাদা নাই তো ভাই শ্বশুরটাকে বাপ কথি শাস্তিকে মা সোয়াটা তো হেই পারে দাদা নাই তো ভাই বাবা ওহো বাবা বাবা ও মরি হাই হাই শ্বশুরটাকে বাপ কথি শাস্তিকে মা সোয়াটা তো হেই পারে দাদা নাই তো ভাই বাবা বাবা আর ভেসুরটাকে কথিক দাদা আর পরমানা হে গাদা গাদা গো ও মরি হাই হাই না যখন ভেসুরটাকে বহুদিন দাদা কই দেখ না তখন ওর মানে রিঝা ছাতিটা 3 হাত উঁচু হয়ে যায় বাপ গো দাদা কইছে তবেই পরে যখন দাদা কই তখন তো আর ওর ঘুঘাক দরকার নাই একটা জিনিস ওর ফ্রি হয়ে গেলে সেই জন্য বেশি এখন দেখবে আমরা সমাজ মানে কিনা কহ নাইটি পিনে ঘুরি ঘুরাচ্ছে লোক ছিল ও বাপ যখন দাদা কই দেছে তখন তো দাদা পাশে তোর ঘুঘাক দরকার নাই নাকি না তাই কই কিতে ভেসুরটাকে কথিক দাদা আর পরমানা হে গাদা গাদা গো ও মরি হাই হাই তবে জেঠানিকে দিদি কথিন দেখবে কত সুন্দর যখন নতুন ঢুকত তখন কেমন করে কই দিদি না হাইলে নাই যাবে আজ 6 মাস বাদে হয়ে গেলে বাদি আচ্ছা হবে না 6 মাস বাদেই বাদে তাই কই কিতে জেঠানিকে দিদি কথিন তোরা শুনলাই হাসবাই তাহলে নিজের সোয়াটা তো হেই পারো দাদা নাই তো ভাই জেঠানিকে দিদি কথিন শুনলাই হাসবাই সোয়াটা
তবে বেটা ছোয়াগর কোনো কম দোষ নাই কেশব এখন কেউ নি মানথির ঠাকুরজি এখন কেউ নি মানথির ঠাকুরজি তোরা নিজক মনেই দেখা বুঝি গো ও মরি হাই হাই তবে মোটর সাইকেলে ওরা এখন মোটর সাইকেলে ওরা বাজার ঘুরে যায় एकदम वास्तविक एक लोग के पाई गला हम बाजारे ता हम कहले दादा इटी कोने को कोनी चिन से हमर बहुक ले बड़ तकर बहुक ले बड़ टिकिना हाथे भजी महापाजी लगे भजी नहीं देखो ठाकुर जी हते न कि ना तो हमरा समाज व्यवस्था को जे ठाकुर जी संग हमरा छुआ छापा नहीं चले तो सेटा जखन कहे तखन को आजकल चले त हम कहले तब जदी चले तो माज रंग का काम छा देले से आज छुआ छुई नहीं तबे नहीं माना ना ना तबे क्यों नहीं मानथिन ठाकुर जी तोरा निजग मने देखा बुझी गो ओ मोरी हाय हाय मोटर साइकेले ओरा बाजार घुरे যায় তালে নিজগ সোয়াটা তো হেই পারো দাদা নাই তো ভাই শ্বশুরটাকে বাপ কোথি শাস্তিকে মা সোয়াটা তো হেই পারো দাদা নাই তো ভাই বাবা এ হে এ হে সাবাস সাবাস बादुल्ला ओहो आरो देखियो मामी सासे आरो देखियो मामी सासे अरे पानी देथिन हाथे हाथे गो ओ मोरी हाय हाय आरो देखियो मामी सासे लोटाई पानी देथिन हाथे हाथे गो ओ मोरी हाय हाय এখন নাহি মানা মানি হেব এখন নাহি মানা মানি হেব দেখা ভেগিন যাওয়াই তালে নিজের সয়াটা তো হেবেই পারো দাদা নাই তো ভাই শ্বশুরটাকে বাপ কোথি শাস্তিকে মা সয়াটা তো হেবেই পারো দাদা নাই তো ভাই বাবা বাবা
এখন লিখা পড়ার দুনিয়ায় গো ও মরি হাই হাই বাস্তব आगू যদি লোক हमरा बोकाय रहेला तो हमरा गोर संपर्क ले बेसंपर्क नहीं जाइतला এখন हमरा को जैसे जैसे दिने दिने तो এটা গোর ব্যাপারটা হবে কিনা যে শিক্ষা তো আমরা করে হয় लेकिन শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্টাচারটাকে আমরা শিখাই হোক না যে আমরা কিনা লাগি কই কে সেই জন্য অন্য লোকেরটাকে আমরা ধরি চলে হোক তো সেইটাই আমরা মাস্টার সাহেব অবশ্য সরকারের পাশলে हाटोल हाथे करबा दे हमरा गोर इतना दिन तो एकरा छवा पढ़ाले थिन न छवा माने छोटो लटुक पढ़ो न किना एकर पर एकरा पढ़ो गिला को पढ़ावे थी बूढ़ा गिला के जगला मगज गिला अन्य दिके चली गेला सही गिला के आपस आने जन्ने मास्टर के हमरा तरफ ले समाजक बटले बजाय बजाय कोटि कोटि धन्यवाद आज जोहार जना हन जे एकर पर हमरा जगला अधूरा के भाग सही गिला के पूरा करा है जतना दिन बाकी रहबे तई किला कह किते आर असल किसे हेवे के भाई এখন লিখা পড়ার দুনিয়ায় গো ও মরি হাই হাই তবে विकास को है देखी सुनी आज विकास को है देखी सुनी हमर मने कष्ट पाई दादा मने कष्ट पाई दादा वास्तव मने कष्ट हेके जे देखे हन आगु कर हमरा बुढ़ी टिन माने हम दुधुमा पढ़ल नाही गेली किंतु को जदी भेसुटा पेरा जाइतले तो कतक धुले फारा खेवेतली এখন হেলা है कि ना যদি ই লোক খাইলাই বসলাস তো তাকলে বউ আসনি পাতাটা হি হঠিনে লইকে দাসে লাগলে তো তোয় বাজে না যাবে যাই তাহলে শিষ্টাচারটা আমরাকে জগা হয়েতি তাই কিনা কই विकास को है देखी सुनी हमर मने कष्ट पाई दादा मने कष्ट पाई ताले निजक सोयाता तो हेवे पारो दादा नहीं तो भाई विकास को है देखी सुनी मने कष्ट पाई सोयाता तो हेवे पारो दादा नहीं तो भाई देखी सुनी मने कष्ट पाया तो है काले दादा नहीं तो भाई तो है काले दादा नहीं तो भाई ओहो बाबा बाबा देखी सुनी मने कष्ट पाई सोयाता तो है पारे दादा नहीं तो भाई मने कष्ट पाई सोयाता तो है पारे दादा नहीं तो भाई सोयाता तो है पारे दादा नहीं तो भाई सबाई के हम